Dobrodošli, moje ime je Dejan Šimić, ovo je Ključ 13, jedina emisija na svijetu koja vam odgovara na nešto pitanje što je to ono za ono. U ovoj epizodi ćemo pričati o Boschovim Pro Pruner škarama. Škarama za rezidbu koje su, iskreno ću vam reći, malo nas iznenadile. Idemo vam pokazati zašto. Odmah na početku ćemo malo objasniti tehničke karakteristike ovih škara da razumijete o čemu se radi. Znači kao prvenstveno, ovo su škare koje su u takozvanih 12 V ili ti 10.8. Znači ovo su 12 V ili 10.8 baterije od Boscha. Bosch konkretno savjetuje da ovaj alat koristite sa 3 Ah, iako bez problema radi i na 2 Ah, nemojte misliti da ćete nešto biti lošiji toliko rezultat, ali ono što su oni mjerili i brojeve koje ćemo govoriti su brojevi vezani uz bateriju od 3 Ah. Tako da, svi vi koji imate baterije od 12 ili 10.8 možete koristiti s ovim alatom. E sada, ove škare, ove Pro Pruner, da okrenemo ovako, lijepo da vidite, znači ove škare prvenstveno imaju brushless motor. Drugim riječima, upravo zbog toga ovaj sljedeći podatak neće biti toliko šokantan, iako je jako dobar. Radi se o sljedećem. Bosch kaže da sa tom baterijom od 3 Ah vi trebate napraviti 4500 rezova sa jednim punjenjem. Što je izuzetno dobar rezultat. Nemojte me krivo shvatiti, to je strašno dobro, jer poslije ćete vidjeti na testu kojeg smo mi radili, mi vam garantiramo da smo radili nekih sigurno 2 sata, s time da ovako napomenem, ima sigurno 1000 rezova koje smo napravili i vidjet ćete koliko je bila potrošena baterija. To je prva stvar koja je izuzetno zanimljiva. Drugi podatak je jako bitan, oni kažu ovako do 25 mm grane. Drugim riječima, nemojte pokušavati nešto bijesno, veliko, debelo i tako dalje, nećete dobiti nekakav dobar rezultat, iako mi ćemo pokazati kako možete odrezati malo deblju granu tipa 30, 32, 3 mm, možete bez nekih velikih problema, one će i to odrezati. One nemaju, za razliku od onih Hyundaievih škara, nemaju sigurnosni, drugim riječima, ako budete stavili prst, vrlo vjerojatno ćete ostati bez njega, znači nemojte se igrati, pazite, međutim imaju nešto što sam ja kukao na onim škarama, a one ovdje imaju. Pa ići ćemo ovako prvo objasniti. Znači, oni kažu da ova oštrica mora odrezati 500.000 rezova, što je fascinantan broj. Drugim riječima, strašno dugo će vas poslužiti prije nego što ćete morati zamijeniti nož. To je po nama jedna od najvećih prednosti ovih samih škara. I sada ćete vidjeti konkretni test. Znači rezali smo jabuke čisto onako probno da vidimo, one vodenike smo odrezali, to je ništa posebno, škare znači odrade svoj posao kao šale. Međutim, išli smo na našu tajnu lokaciju gdje inače testiramo ovakav tip proizvoda, pošto generalno sva rezidba u Slavoniji i Baranji je već davnih dana završena. Naša tajna lokacija se nalazi malo van Osijeka i kao što možete vidjeti, radi se o jednoj ogromnoj šikari korovu. Rezali smo konkretno malo više od sat i 45 minuta, drugim riječima baterije su tu stale, znači i one su snimale sat i 45 minuta i još smo mi naknadno još malo snimali, nekih 15-20 minuta, zato vam kažemo, one su rezale vremenski 2 sata na temperaturi koja je bila između 5 i 7 Celzijusovih, znači dosta hladno je bilo. I škare, kada smo završili, su potrošile samo jednu crticu. Tu dolazi do onoga zašto smo mi bili izuzetno iznenađeni. Zašto to napominjemo? Upravo iz tog razloga, zato što ovo što se je Bosch rekao sa baterijom od 3 Ah da ćete napraviti 4500 rezova, to vam u stvari jako drži vodu. To je glavni razlog zašto smo se mi izuzetno iznenadili sa škarama, fascinantno kako malo troše bateriju. Drugi detalj koji nas je oduševio je sljedeća stvar. Kada vi radite, vama će se desiti sljedeća situacija, jer škare nemaju, kako bih rekli, nećete dobiti nikakvu torbicu gdje ćete staviti, ne dobijete nekakvu vezicu da zavežete oko ruke, drugim riječima, kada ste odrezali i vi se trebate izvući nekakvu granu, vi ste osuđeni ili sa lijevom, ali ako ne možete sa lijevom rukom, pokušate sa 2 ruke to napraviti. I u toj situaciji vrlo često će vam se desiti sljedeće, ja ću sad pokazati šta se dešava. Vrlo često će vam se desiti da u onom momentu kako to sad radite, da ćete sami nesvjesno zatvoriti škare. I gledajte šta će se desiti. Škare su se zaključale, znači cijelo vrijeme dok držite okidač, one su se zaključale, drugim riječima stavljene su u sigurnosno položaje da se ne možete porezati. I to je nešto što smo se mi jako ugodno iznenadili, gdje nam se, ajmo ovako reći, pokazalo fantastično, pametno rješenje. Za koga bi mi preporučili ove škare? Prvenstveno, za sve hobiste koji imaju voćnjake tipa 30, 50, 100 stabala, prva liga.
Znači, bit ćete izuzetno zadovoljni sa ovim škarama i napravit će sve one poslove koje vi hoćete, jer da napomenem, možete ih kupiti bez baterija ako imate. Druge stvari, ako hoćete, možete kupiti sa baterijama gdje dobijete onda 2 ovakve baterije od 3 Ah. Drugim riječima, vi ćete jako puno napraviti satnicu veliku prije nego što uopće morate prvu bateriju puniti. To je jedna od najvećih prednosti. Ono što bih htjeli reći, mi bi preporučili ove škare svima onima koji se bave uzgojem ukrasnog bilja. Da li je to nekakvi grmovi, da li su to cvijeće klasično, za vas će ovo biti nevjerovatno isplativ alat. Drugim riječima, izdržat će kompletni dan, a vrlo vjerojatno i drugi i treći, i onda ćete tek puniti bateriju. Vi sa 2 baterije, znači vas se ne može zaustaviti u vašem poslu. To je najveća prednost za svakoga koji ima takav tip posla, a kako su škare teške samo 1 kg zajedno sa baterijom, znači 1024 grama izađu s ovom baterijom kad ih ovako stavite, znači one možete ih izdržati i možete raditi s njima kako god hoćete. Sljedeća grupa korisnika definitivno su cvjećari. Za vas isto tako, bit ćete oduševljeni, škare su brze, jednostavne, lagane, vi nikad ni ne trebate u osnovi nešto dalje od 25 mm, tako da ćete sve moći odraditi i ja vam garantiram da ćete zaboraviti kad ste napunili bateriju. Upravo zato kažemo, škare po nama su se pokazali izuzetno dobro, fascinantno dobro rade za ovako malu bateriju i za ovakav, ja mogu slobodno reći, mali dizajn. Drugim riječima, topla preporuka svima koji traže neke jeftinije, bolje, a s druge strane želite pouzdane škare. Ovo je artikl koji vas neće iznevjeriti, a s druge strane će završiti sve poslove. I to je najveća njegova prednost. Ovo je bila kratka, brza, mala recenzija Bosch Pro Prunera. Za sve koji traže dobre škare, topla preporuka. Hvala, doviđenja i vidimo se u drugoj epizodi. Driving cars on a Mars tonight. We're blasting